Bahai tongbai chalaite bebsong khakhlai norok jottono kaham no tangoi hanai lam sugandorno ani YouTube channel Rang Puisa o channel ang mutual fund share market tai investment no toine kok sao norok bo mohai topics ron naina mu chungkhai yakaba interested hangaba ani channel ni video naimano tai tebo video mohai naina bagai ani channel no norok subscribe khlaimano tai video naimani yagulo norok chajakaba like te share bo khaiman tako to takhute bukhurok tinini video no agog ranan sikang nona kaisa kok samu chungo kok hai norok ni bisingo ke bojori share market o yakaba stock market o rang invest khlaimo chung khlaimano tangke oro direct invest khlain thaka angke kaisa demat account khlongnang o demat account khlongna bagai ang ani channel in description ni tolabo duita link rekha kaisa ke zero dani te kaisa Groww apps ni to zero da chini India ni number 1 broker zero da yakaba Groww apps je sajagati pan norok demat account khlogoi share market o direct invest khlaimane to abron loge loge share market o invest khlain thangka bahike khlainang apno toine angka bo video bo khlairka te video bo khlai tongnai to norok angbai baksu tongdi ani channel lo tongdi hekan norok saimanai thanai bahike share market o rang invest khlai tai sungmurok tongkhoba comment se thangai norok sungdi ang nongni sungmungni kok phirogana tako to faidi hinga sung tabuk thanglaina chini tinini main video share market o eba stock market o rang invest khainai rang gwnang wngwide daman eba rang ajoi daman au takote bukhurok tinini video ang omno tuini norok bai sainai khoroksa borok particular kaisa kaham mustogo rang invest khainai rang gwnang khawai daman manya to okongno sana bagai ang kaisa particular kaisa kaham mustok nona hanai nongno sabo sanai tai nongno phu phrongnai bini chart pattern bini price pattern je kaisa stock actually khoroksa borokno invest khaimani yaglo tako busuk jortoi rang gwnang khlairiman obok kubuida naki erengda abron bagi takote bukhor nonang tini kobongnai ani video no paithak jornai di paithak jornai angkle okongno saimang laktako to takote bukhorok ang phaipa ke ani computer ni screen o nornugui tonghana sini kaisa stock nang nahaka stock ni bomong kangke Bajaj Finance Limited to computer ni screen o nok taunugui tonghana tabuk o stock ni price soloi tongo 3768 টাকা 60 পয়সা obo bini tabu latest bini price soloi tongo tako hingke je chart pattern nok nugui tongo omongkha tini salsani mane tini salsani bisingo bo bahake trade khakya bo busugo open kha jemon oro chung naikha hingke bini starting level kha 3733 bini open man tako market opening for bini asuk price tongone 3733 jefuru saro tinta tamo chini stock market close thango hingka jefuru chini market close kha afro bini price ngikha 3768 টাকা 60 পয়সা tini salni bising bo 0.93% oro return kha ঠিক আছে নর 5 days মানে 5 দিন নেমানো থানে 5 দিন ববু জটি রিটার্ন দেখা তা বরন সিমি সিং নাকি হাঙ্কার নুক জাগো যে থানে 5 দিন ও পার্টিকুলার স্টকটা কো প্রায় 13% মানে 5 দিন বাইনো প্রায় 13.70% ব যারা ইনভেস্টর খাইনি কই দিবা বনরা রিটার্ন দেখা 1 মান্থ হাই সিং নাকি নুক জাগো থানে 1 মান্থ প্রায় 13.29% সিংর রিটার্ন মানে নুক জাগো তাকো হাঙ্কা আঙর নংনা বেসিক্যালি সালসা সালনি বা মাস কাইসা বাইতাম খাম নাইয়া বিনি যে লং টার্ম মানে বিনি ম্যাক্সিমাম tauso jora mane jefuru o company chini BSC te NSE o listed ngkha afrun simi tauso jora bo bini investor no bujoti rang return ngkha abno no chung tini naileni tako gabo saimana bagi singoro tauso maximum sin kangke bin starting sini tauso jora investor no busuk rang ngkha abo singoro naiman tako chung tauso sung maximum tomong kha sini Bajaj Finance ni maximum chart pattern mane price ni chart pattern tako hingkoro nang nainai di o company buhuru start ngkha jeforo company listing kha sini BSC te NSE o share market o tako bini price tongmani matro 5 টাকা 75 পয়সা or der rijak tongo July 2002 o tako mane July 2002 o share ni price tongmani 5 টাকা 75 পয়সা gatau 2020 o bini price ni dam busungkha or thangangke nukjago 3768 টাকা 60 পয়সা এমনে কো শেয়ার বিনি হাই প্রায় 5000 কাছাকাছি পর্যন্ত কাইখা আপনি হলো প্যান্ডামিক বাগে মানে করোনা ভাইরাস ফাইন বাগে অবনি শেয়ারনি প্রাইস কমি উই নাই আর যে ডাউন রুমানি কো জাগাবো আর যে ডাউন নুই তেন দিবা চার্ট প্যাটার্ন অমংকা করোনা ভাইরাস ফ্রো বিনি দাম ডাউন মানি তাবো হাই হাই ডাউন ন রিকভার খাইনা হাই কাফিকা কাউই ন বসুক সগিপিকা 3768 টাকা 60 পয়সা গর নাই থেকলাইও 2002 যে শানি দাম 5 টাকা 75 পয়সা তমানি তাও 2000 করিও আর শানি দাম নং থাঙ্গা 3768 টাকা তাবো গরম দিওর কাইসা एग्जांपल হাকে সাওয়ানো নং যদি 2002 তাকো তাবং সে প্রায় 18 বছর সকানি কগাবো 2002 যদি 1 লাখ ইনভেস্ট খাকে হাঙ্কে তাবসো জনি রাং বসু কাখামু হঙ্গা সং তাবর পার্সেন্টেজ ওয়াইজ যদি সুকা হাঙ্কে বা হিসাব খাকে হাঙ্কে ব্র্যাকেটও নাই নাই 65440.87% মানে 65000% ni bisi bo investor no rang kiflir ka ba return khairi ka tako tar mane nang 2002 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট খাকে হাঙ্কে o percentage no naha kangke
তাবসা জোরানি ইয়াগো রাং ফাইকেমো 6 কোটি 44 লাখনি বেশি রাং মানে নি রাং no কয় গুণ বরক ডাবল খাইরকা অব একমাত্র শেয়ার মার্কেটও নং মহাইকে রাং আজি মানো অন্য কোনো জায়গাও নং মহাইকে রাং আজি মানিয়া নরক বিলি দেখাই খাইছে আমি আংতে সানাই যদি নং 2002 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট খাইকে আংকে তাবসা জোরানি নি আর রাং নং থাঙ্গামো 18 বছরনি বিসিঙ্গ তাকো প্রায় 6 কোটি 44 লাখনি বেশি রাং হ্যাঁ আবন লগি অর ডিভিডেন্ড বরুবো স্প্লিট খাयो বোনাস रो आपनो तो नंग बार नरदी सुदु निनी इंटरेस्ट सिमी 6 कोटी बारा रां फाइकेमु ठीक आ जगह 1 लाख तोसिन बागै रां काबां नंग आरो 10000 ना दिरमदि नंग जरै 10000 2002 इनभेस्ट खाके आंके आ 10000 न ताबो उंथांगामो 2000 करिवो प्राय 64 लाख नि बेसी 10000 इनभेस्ट खाइनो नंग 64 माने 64 लाख नि बेसी नंग रां मानखामो 2002 5000 इनभेस्ट खाके बसं मानखामो आबो हिसाब खाइनेलेनो नंग मानखामो प्राय 32 লক্ষ রাং ওয়ানসুগিনানি 5000 ইনভেস্ট খাইমা বাইনো থানাই 18 বছর নং 32 লক্ষনি বেশি রাং আজই মানখামু 2500 জরি ইনভেস্ট খাইকাঙ্কে 2500 রাং তাবো নি ইয়াগো কমপক্ষে 16 লাখ রাং খামু গাবন তলানি হিসাব নরং খাইনে মানো তো বারবার সাও ম শেয়ার মার্কেট নং মহাকে রাং আজই মানো বা রিটার্ন মানো অন্য কোন জায়গা মহাকে মাননি পসিবল করি তাকো तांखेर इनभेस्ट खाइमा यागलो ओ रां माना बागै कमपक्षे जों 18 बोसोरनि हिसाब नाखिया माने नङा जुदि नों लं टार्मआव जदि रां इनभेस्ट खाइतो हांके शेयर मार्केटआव नों रां आजिनायनि चान्स बिसि तांखोबा जे शेयर न जे स्टक न जे कंपनी न नों पायो माने शेयर पाइके माने कंपनी नि काइसा पार्ट न नों पाइमा क्लायो आ कंपनी बम हाय नों एनालाइसिस खाइनांनाय रिसार्च खाइनांनाय गुगल थां खाइनाय मानो जेरो थां खाइमानो गोबां माने प्लेटफर्म दङ आ जेरो थांनाय नों काहामके रिसार्च खाइके हांके नायखांके एनालाइसिस खाइके हांके कंपनी न नाहरैनाय नरो काइसा काहाम स्टक न सिलेक्ट खाइनाय लंग टार्म बागै रां इनभेस्ट खाइके हांके महाइके मान थंमायाथों लस अंगलाक काहाम रिटार्न मानाय बैंक रंनि साइतो मानाय न बखालो होइतन खांके लंग टार्म तन खांके तो खाखले नरो भिडियो न केसले बुजिखना हानाय शेयर मार्केट न तनि आं जरा जरा भिडियो खाइ तंगो अमनते इते साइमान मुसुं खांके नरो कमेन्ट्स खाइदि आं कमेन्ट्स न रिस्पन्ड खाइरवान ताको हांकाय तिनि बागै आसनो मालायफोरनि तेगैसिम हाय भिडियो